The Children's Crusade takes place in 1212. This crusade was one of the strangest and most tragic in the history of the Crusades. Thousands of boys and girls from about 10 to 18 years old became convinced that they could recover Jerusalem. They believed God would deliver the holy city to them because they were poor and faithful. Children from France formed one part of the group, and children from Germany the other. They expected God to part the waters of the Mediterranean Sea so that they could cross safely to Jerusalem. Unfortunately, no one cared to interfere and advise the children against the reckless project before they undertook it. Consequently, none of the children reached the Holy Land. Many starved or froze to death during the long march south to the Mediterranean. When the expected miracle did not occur, the youngster who survived the terrible journey to the sea returned home in shame. Others got aboard ships going to the east, and others were drowned in the storms at the sea, or sold into slavery by the Muslims. ሌላኛው የልጆች የመስቀል ጦርነት ነው። ይህ የልጆች የመስቀል ጦርነት የተካሄደው በ1212 ዓመተ ምህረት ነበር። የልጆች የመስቀል ጦርነት ከመስቀል ጦርነቶች ሁሉ እጅግ ሰቅጣጩና ዘግናኙ ነበር። የመስቀል ጦረኞች ልጆች ንጹህና ኃጢአትን ያልሰሩ ስለሆኑ ፈጣሪ ኢየሩሳሌምን ይሰጣቸዋል ብለው አሰቡ። በዚህም እድሜያቸው ከ10 እስከ 18 የሆኑ ህፃናት ከጀርመንና ከፈረንሳይ ተሰበሰቡ። እንዲሁም የመስቀል ጦረኞች እነዚህ ልጆች ገና ኃጢአትን ያልሰሩ ንጹሆች ናቸውና ፈጣሪ የሜዲተራኒያን ባህር ከፍሎ ኢየሩሳሌም ያስገባቸዋል ብለው አመኑ። የሚገርመው ነገር ለዚህ አስቸጋሪ ጦርነት ልጆች ሲታጩ ነገሩን ለማስቆም በመሃል ገብቶ ልጆችን የመከረ ወይንም እንዲያቆሙ ያደረገ አለመኖሩ ነው። በመጨረሻም ልጆች ኢየሩሳሌም መግባት አልቻሉም። እንዲያውም አብዛኛዎቹ በደቡብ የሜዲተራኒያን ባህር አካባቢ ሲጓዙ በቅዝቃዜና በረሃብ አልቀዋል። የተጠበቀው አስደናቂ ነገር ሁሉ ሳይሳካ ሲቀር የተረፉት በሀብረት ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። ሌሎችም ወደ ምስራቅ ተሻግረዋል። በተርኮችም ባሪያ ሆነው ተሽጠዋል።